am Commander Kulbhushan Jadhav. I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of law. The Pakistani authorities had made it clear that Commander Jadhav was not eligible for consular access. The court was referred to Annex 7. Regrettably, Annex 7 says no such thing. Mr. Jadhav should have been and should still be afforded consular assistance under the Vienna Convention. Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadhav is not executed pending the final decision in these proceedings. कुलभूषण जाधव जैसा बहुत मजबूत केस है, आपने इंटरनेशनल बयानिए को मजबूत क्यों नहीं किया? आपने अपना टाइम भी नहीं इस्तेमाल किया वकालत करने के लिए, पाकिस्तान का मुकदमा फाल तरीके से लड़ने के लिए। कोर्ट को भी ये बताया गया कि जब तक कि ये सब बातें ख़त्म नहीं हो जाएंगी, जब तक कि लोकल प्रोसेसेस ख़त्म नहीं हो जाएंगे, कोई इम्कान नहीं है उसको तख्ता-ए-दार पे लटकाने का, गो के हमारा हक है कि उसको तख्ता-ए-दार पे लटकाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम लीना शगरी। आलमी अदालत इंसाफ का अबूरी फैसला जो सामने आया, हिंदुस्तान की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कुलभूषण यादव के मामले पे कि उसकी सज़ाए मौत जो है वो रुकवाने के लिए वो दरख्वास्त दी गई थी, और जिस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि ये केस आलमी अदालत इंसाफ के दायरे इख्तियार में नहीं आता, क्योंकि कुलभूषण यादव जो है वो दहशतगर्द है, वो स्पाई है, और किसी भी दहशतगर्द या जासूस को काउंसलर रसाई का हक़ नहीं दिया जा सकता। अगेन फिर पाकिस्तान का जो ये मौक़िफ़ था कि जी ये आलमी अदालत की जुरिसडिक्शन में नहीं आता। साथ साथ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि कुलभूषण का मामला वियना कन्वेंशन के तहत नहीं आता, वियना कन्वेंशन के तहत आलमी अदालत इंसाफ का दायरा इख्तियार महदूद है। आलमी अदालत इंसाफ ने कहा कि पाकिस्तान का ये दावा जो है वो दुरुस्त नहीं, समाअत बिल्कुल कर सकते हैं, समाअत का इख्तियार रखते हैं, और कुलभूषण यादव की सज़ाए मौत पर उस वक्त तक अमल दरामद ना किया जाए जब तक अदालत इस सिलसिले में भारतीय दरख्वास्त पर हतमी फ़ैसला ना सुना दे। हतमी फ़ैसला कितना अरसा उसमें दरकार है? एक आर्मी एक्ट के तहत हमारे मिलिट्री कोर्ट्स में ये कुलभूषण का मामला चला और 10 अप्रैल को उसको सज़ाए मौत सुनाई गई, जिसके बाद भारत की जानिब से बहुत एक स्ट्रॉन्ग धमकियां दी गई, वार्निंग्स और कॉन्सिक्वेंसेस के लिए पाकिस्तान को कहा गया कि आप तैयार हो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रहें, और फिर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला लेकर जाना। अब पाकिस्तान की साइड से भी और अपोजिशन चूँकि इसको बहुत इस चीज़ पर अब डिबेट स्टार्ट कर रही है कि पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ कमज़ोर तरीके से पेश किया या उस तरह से एडवोकेट नहीं किया आलमी सतह पर, पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए था, और ये मामला अब हमें कहाँ जाते हुए नज़र आ रहा है। मैं ज़रूर एक द अदर साइड दैट वी सी टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वर्डिक्ट्स इन द पास्ट, मैं उसमें ज़रूर नज़र हाईलाइट करना चाहूँगी और नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि माजी में खिलाफ वर्जियाँ, इसकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्डिक्ट्स की खिलाफ वर्जियाँ की जा चुकी हैं। तकरीबन बताया जाता है कि 20 साल कबल 3 दफ़ा अमेरिका की जानिब से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्डिक्ट को वायलेट किया गया। 1900 में सबसे पहले तो मैं मेंशन करती चलूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान 1998 में बल्कि पैराग्वे और अमेरिका के दरमियान का मामला था। पैराग्वे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, एक अपने बिल्कुल एक शहरी जो है वो एंजल ब्रेड जो है उनकी सज़ा को रुकवाने के लिए आईसीजे ने अपना फ़ैसला दिया। अमेरिका ने उसी साल उस पैराग्वेन शहरी को सज़ाए मौत दे दी। इसके बाद 2001 में जर्मनी और अमेरिका के दरमियान ये मामला था। जर्मनी ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को रुजू किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दिया कि जर्मन शहरी को की सज़ाए मौत, उसको सज़ाए मौत नहीं दी जाए, उसकी सज़ाए मौत रोकी जाए। हाउएवर अमेरिका ने लाग्रांड को सज़ाए मौत दे दी, उस जर्मन शहरी को सज़ाए मौत अमेरिका ने दे दी। 2003 में उसके बाद मेक्सिको और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा था, मामला था। मेक्सिको ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को रुजू किया, मेक्सिकन शहरी की सज़ा रोकी जानी चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये वर्डिक्ट था। और जोज मेडेलिन को 2008 में सज़ाए मौत दे दी गई अमेरिका की जानिब से। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ये मामलात हुए, कब पाकिस्तान ने रुजू किया
1971 में पहली मरतबा पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ को रुजू किया, जिसमें भारत ने फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की थी। आपको याद होगा 1976 में ये मुकदमा बांग्लादेश अलग होने की सूरत में खारिज कर दिया गया था। 1973 में मैं रियल को एक बताती चलूँ, दूसरी मरतबा पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ को रुजू किया, भारत के खिलाफ मुकदमा लेकर गया, जिसमें भारत 195 पाकिस्तानी कैदियों को बांग्लादेश में सज़ा देना चाहता था, उनका ट्रायल करना चाहता था। पाकिस्तान ने कहा ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है, लेकिन ये मुकदमा नतीजे तक इस तरह से नहीं आया क्योंकि ये मुकदमा दिल्ली मुआहदे के तहत खारिज हो गया था। 1999 में भारत की जानिब से पाकिस्तानी बहरी जहाज़ गिराने पर पाकिस्तान आलमी अदालत में गया, जिसमें आलमी अदालत ने आर्टिकल 36(2) को जवाज़ बनाकर भारतीय मौक़िफ़ को, भारतीय आर्ग्यूमेंट्स को कबूल करके मुकदमा खारिज कर दिया था। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि हमारे पास माजी की भी मिसालें मौजूद हैं। अमेरिका को कभी कोई वर्डिक्ट की खिलाफ वर्जी करने पे कुछ नहीं कहा गया, भारत की जानिब पे भारत के फेवर में वर्डिक्ट्स आए हैं। पाकिस्तान को अपना केस अब मजीद यहाँ से कैसे आगे बढ़ाना है। इस वक्त आई एम वेरी ऑनर्ड, हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं अशरफ जहांगीर काजी साहब, फॉर्मर एम्बेसडर और सीनियर एनालिस्ट, इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड आई वेलकम यू टू द शो सर। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अशरफ साहब एंड लेट मी टेल माय व्यूअर्स एज वेल कि हमें थोड़ी ही देर में जस्टिस रिटायर्ड अली नवाज चौहान साहब ज्वाइन करेंगे, चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड ही इज़ बिन द इलेक्टेड इंटरनेशनल जज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बाय द जनरल असेंबली एज वेल। हमें शॉर्टली वो ज्वाइन करते हैं। अशरफ जहांगीर काजी साहब, सर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। सर ये जो वर्डिक्ट अबूरी जो फैसला सामने आया है, आलमी अदालत इंसाफ का फैसला ऐसा ही होता है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बुलाने का शुक्रिया। दूसरी बात, मुझे वाज़ेह करना चाहिए कि मैं कानून दान नहीं हूँ, मैं डिप्लोमेट रहा हूँ। सर आई इंट्रोड्यूस यू एज अ फॉर्मर एम्बेसडर। हाँ, फॉर्मर एम्बेसडर, लेकिन ये कानून के बारे में ये बातचीत चल रही है और कानून दान आ रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट जो हैं चौहान साहब जो आ रहे हैं, वो ज़्यादा इसके टेक्निकल डिटेल्स में वो जा पाएंगे और जाएंगे इंशाल्लाह, और उनसे हम जो है रोशनी हासिल करेंगे। ये तो इस केस का इब्तिदाई मरहला था। अच्छा, इस पे ये है कि जो पाकिस्तान के एक दो आर्गूमेंट्स थे वो सक्सीड नहीं हुए। ये कि उनका कि ICJ का जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है, और उन्होंने कहा कि उन्होंने वजूहात दी हैं कि नहीं वो बनता है। और दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान ने खदशा इजहार किया कि शायद इनको वो फांसी दे दें वो फैसला होने से पहले। तो उन्होंने इस बात का इजहार किया, कोर्ट ने उसको भी तस्लीम किया कि हाँ ये उनका खदशा जो है बजा है। अगरचे पाकिस्तान ने कहा कि 150 दिन उन्हें मिल रहे हैं, वो बहुत अपील करना चाहें तो करें, और 17 अगस्त तक वो ये जारी है। लेकिन क्योंकि वो उन्होंने कहा कि ये तो एक तवील सिलसिला हो सकता है, ये उससे तजावज़ भी कर सकता है, शायद 1-2 साल 3 साल भी लग जाए, तो ये ना हो कि इख्तिताम से पहले या फाइनल डिसीजन से पहले इनकी एग्जीक्यूशन हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अनटिल फाइनल डिसीजन ये इनको एग्जीक्यूट ना किया जाए। हाँ, तो उन्होंने ये 2 चीज़ें की हैं। अब मैं समझता हूँ ये भी एक किस्म के उन्होंने ये प्रिलिमिनरी बात है। अब असली केस जो है, सब्सटेंटिव केस है, वो मरहला आना है। ये तो एक इब्तिदाई था कि जुरिस्डिक्शन पे बात हो रही थी और एक्सिक्यूशन के ऊपर बात हो रही थी। इसको तस्लीम करने में कोई मुश्किल नहीं है। अगरचे कई हैं पाकिस्तान में जो कहते हैं फिर भी ICJ का वो जो जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है, लेकिन असली जो वो होगी वो मेरिट्स के केस पे होगा, और मेरिट से पहले फिर से जुरिस्डिक्शन पे आएगा मामला, और वहाँ कोर्ट का दावा होगा कि उनका शायद जुरिस्डिक्शन बनता है। पाकिस्तान उसका वो इख्तिलाफ करेगा, हिंदुस्तान उसको सपोर्ट करेगा, और फैसला वही उन्होंने करना है। अगर वो फैसला होता है कि नहीं सब्सटेंशियल केस पे भी वो उनका वो जवाब बनता है, तो कोर्ट को ये
तस्लीम करना होगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है वो क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, वो कोर्ट ऑफ अपील नहीं है। जो पाकिस्तान में फैसला हुआ उसको वो रद्द नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ ये देखेंगे कि आया वियना प्रोटोकॉल्स कन्वेंशन के तहत जो उनके हकूक़ बनते हैं वो उनका एहतराम हुआ है कि नहीं। बाकी जो सब्सटेंटिव केस है पाकिस्तान में वो तो हिंदुस्तान उसके खिलाफ बात करेगा, लेकिन फोरम जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं बन सकता, क्योंकि इट इज नॉट एन अपेलेट कोर्ट। Absolutely, sir. And the way you've said कि ICJ cannot override Pakistan court. Yes, yes. They cannot override Pakistan court में। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ सर यही बात लेकर आना चाहूँगी। मिलिट्री कोर्ट्स में सर फैसला सुनाया जाता है कुलभूषण यादव के हवाले से। अशरफ जहांगीर काजी साहब ने भी कहा कि जो ICJ है दे कैन नॉट ओवरराइड पाकिस्तान कोर्ट्स। सर हमारे अपेरेंटली जो इस वक्त लग रहा था इस पूरे हफ्ते, जब तक ये अबूरी फैसला सामने नहीं आया था, गुज़िश्ता हफ्ते भी तमाम सीनियर तज्ज़ियाकार और दिफाई तज्ज़ियाकार यही कह रहे थे कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। इंडिया ने खुद इस इशू को इंटरनेशनलाइज किया है, कुलभूषण का मामला खुद आलमी सतह पे लेकर गया है। इससे आलमी सतह को भी नजर आएगा भारत का असल चेहरा। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी सर। सर ये अबूरी फैसला जो सामने आया, इससे क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं फिर आप? देखें, पहले तो मैं एक बात ये कहता हूँ कि मुझे एक समझ नहीं आती है कि पिछले 3-4 दिन आपको टोटल मिले, तो 10 या 11 तारीख को लेटर आया है, वाई यू वर इन सो हरी। आप सीधा उनको, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं जी कि आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड, मुझे टाइम कम मिला है, हमने वकील हायर करने हैं, हमने इंटरनेशनल लेवल के वकील हायर करने हैं, इट विल टेक अस 2-3 वीक्स, सो वी कुड हैव आस्क्ड फॉर मोर टाइम। व्हाट वाज द हरी, वाई वी वाज रशिंग, वर बी रशिंग जस्ट टू गेट दिस डिसीजन कि ये हमारे खिलाफ डिसीजन हो जाए? इसमें हमारी गवर्नमेंट का और हमारे फॉरेन अफेयर्स की बहुत बड़ी, और लीगल जो हमारा डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट, उनकी बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, हम अगर उनको लेटर भेजते हैं यहाँ से जी कि एक तो आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, सेकंड वी नीड सम टाइम टू हायर द लॉयर इंटरनेशनली, इट्स इंटरनेशनल केस, और हमें ये प्रॉब्लम दे, हम 2-3 हफ्ते तो पहले ये ले लेते। इसके अंदर हम प्रॉपर तरीके से मशवरा करते, अपनी पार्लियामेंट में इस केस को ले जाते, पार्लियामेंट में सेनेट में जाके अपने अवामी नुमाइंदों को बजाते, उनसे डिस्कस करते। वी शुड हैव ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम देम कि जी ये हमारी कौम का है डिसीजन है, ये हम चाहते हैं। इसके बाद हम जाते वहाँ पर उनको जवाब देने के लिए। एक तो हमने ये बहुत बड़ी गलती किया है, स्टिल मेंटेन। आर्मी चीफ ने भी कहा मिलिट्री ने वकील भेजा, वकील तो मिलिट्री ने भेजा, आर्मी ने हायर करके दी है, तो इसलिए कि वरिड कि ये पता नहीं ये वकील भी किस किस्म का करेंगे, चल सकता है कि नहीं चल सकता। सेकंड ये कि एक बड़ा क्लियर, ये क्रिमिनल केसेस को नहीं हैंडल कर सकते। नंबर 2, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये स्टेट टू स्टेट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूट वेयर वी कैन गो फॉर फाइट, और इट रिकग्नाइज्ड इशू है, या सिंध ताज मुआहदा है, या सियाचिन है, जहाँ पर स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं, ये वो ICJ केसेस करता है। और जितनी उनको जल्दी पड़ी हुई थी, जिस तरह उन्होंने एक दिन में फैसले महफूज कर लिया, अगले दिन फैसला सुना दिया, तो ये सारा नज़र आता है कि ये कैसे मैनिपुलेट हुआ। ये ICJ ये टोटल बड़ी ताकतों के, ये उनके डिसीजंस को मोल्ड करने के लिए, अकॉर्डिंगली उनकी मर्जी के चलाने के लिए ये कोर्ट्स बेसिकली बनाए गए हैं। वी शुड बी वेरी क्लियर। अदरवाइज साउथ चाइना सी का बड़ा क्लियर इंसिडेंट है, जबकि सारी ये वहाँ की स्टेट जो इस पर डिस्प्यूट करती हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में चली गई। चाइना डिड नॉट बॉदर, चाइना डिड नॉट अटेंड, उसके खिलाफ डिसीजन आ गया, दे डिड नॉट बॉदर। वो उसी तरह वहाँ पर हवाई अड्डे बना लिए, एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया, दे आर नॉट पुश्ड, क्योंकि इनके पास एग्जेक्टिव पावर्स नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि दुनिया में बात हो रही है टेररिज्म की, टेररिस्ट जिसने पाकिस्तान में एक्सेप्ट किया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा था, नेटवर्क चला रहा था, इसके खिलाफ 100 लोगों ने एविडेंस दी है। पाकिस्तान में 20-25 हज़ार लोग इसकी शहीद हुए हैं, जिसमें फौज के ट्रुप्स भी हैं, उसके बाद सिविलियंस भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी भी है, ये सारा कुछ है। तो टेररिस्ट को अगर हम ये बताएं जो हमारा, ये इसको हमें बताना चाहिए जो हम बताने में नाकाम रहे हैं, हम बताने में नाकाम रहे। अशरफ साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक का इशारा दिया जा रहा है। मैं ब्रेक के बाद के साबिक जज जस्टिस अली नवाज चौहान साहब ने ज्वाइन कर लिया इन द स्टूडियो। सर, आई एम वेरी ऑनर्ड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
जैसे साहब ब्रेक से पहले अभी जो हम बात करे थे यही आलमी अदालत का जो बुरी फैसला सामने आया है और फिर माजी पे भी हमने ज़रा एक नज़र दोहराई, आवाम को भी बताया कि माजी में अमेरिका की जानिब से किस हद तक वायलेशंस हुई हैं और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब भी ये मामला उठा है आलमी अदालत इंसाफ में तो मामला किस तरह से नतीजे पर पहुँचा है और कभी खारिज भी हो गए हैं। अशरफ जहांगीर गाजी साहब ब्रेक से पहले आप अपना कमेंट कंप्लीट करना चाहते थे, फिर मैं सवाल लेके जैसे साहब के तरफ वो सिर्फ मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि ब्रिजेश साहब ने फरमाया था कि इसमें अर्जेंसी क्या थी, और बात सही है उनकी कि अर्जेंसी क्या थी, क्योंकि हमने उनको 150 दिन दिए थे जिसमें वो प्रोसेसेस फुलफ़िल करने के लिए, लेकिन वो लगता है कि कोर्ट ने ये क्या आर्गूमेंट कबूल किया कि ये इनका डेथ सेंटेंस है, डेथ सेंटेंस के तहत ये हैं और ये 150 डेज़ या अगस्त 17 तक है, और हो सकता है ये केस और भी जाए 1 साल 2 साल 4 साल लगे, लिंगर ऑन करे, एक्सटेंड हो जाए। तो वो इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए हम आ रहे हैं कि ताकि ये जो अगर एक्सिक्यूट करने वाली बात अगर आ भी जाए तो इट शुड नॉट बी बिफोर द फाइनल डिसीजन, और फाइनल डिसीजन जब भी हो उस वक्त तक उसको, इसलिए इन्होंने अर्जेंसी का क्वेश्चन को इस तनाज़र में देखा। तो नाउ दैट इज़ देयर फैसला, तो हम एक लिहाज से पाबंद हैं बाय दैट। अब करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। अपने लोगों ने अमेरिका का वो कहा है, अमेरिका जो है कोई अच्छा मिसाल नहीं उन्होंने कायम किया है। इनफैक्ट फ्रॉम इसलिए इस मुल्क को आउटलॉ कंट्री कहा जाता है, आउटलॉ सुपर पावर है, और अमेरिका जो है उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स इंटरनेशनल लॉ है कि इंटरनेशनल लॉ हम बनाते हैं, इंटरनेशनल लॉ का हम पे लगता नहीं है, औरों पे लगता है हमारे बनाए हुए। अब इसमें उसमें वो एरोगेंस है, इसमें सब कुछ है, लेकिन वो रियलिटी की बेसिस पे अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं, और उनके बड़े लॉयर्स हैं, वो दलाइल पेश करते हैं। और जब उन्होंने वो डेथ सेंटेंस की अपनी बात की, उन्होंने ये कहा, एक केस में मुझे याद है उन्होंने कहा कि भाई फेडरल लेवल पे तो हम मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये स्टेट लेवल पे इसका फैसला होता है, और स्टेट लेवल इज़ नॉट बाउंड बाय दिस। तो उन्हें बहाना बना के उन्होंने जो करना था कर लिया। राइट जस्टिस साहब, पाकिस्तान का मौक़िफ़ के कुलभूषण का मामला वियना कन्वेंशन के तहत नहीं आता, और वियना कन्वेंशन के तहत आलमी अदालत इंसाफ का दायरा इख्तियार बड़ा महदूद है, जिस पर जवाब भी आया कि जी समाअत का एक तो इख्तियार रखते हैं। और मैं आपके कल एक कमेंट से मेरी नज़र गुजरी कि आपने कहा कि असल केस तो अभी भी पाकिस्तान के ही हक़ में है, किस तरह सर? देखिए, एक्चुअली मैं पहले अर्ज़ करूँगा कि क्वेश्चन ये है कि 36(1) ऑफ वियना कन्वेंशन और प्रोटोकॉल जो फर्स्ट आर्टिकल है ऑप्शनल, एंड जो स्टैच्यूट है उसका 36(2) इनके दरमियान आपस में, यानी ये आर्गूमेंट्स में ये चीज़ थी। पाकिस्तान वाज ऑफ द व्यू और इज़ ऑफ द व्यू कि 36(2) के तहत जो कि स्टैच्यूट है, ये 36(1) ये वियना कन्वेंशन है, दोनों 36 है, तो 36(2) के तहत जो कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की, विच दे हैव अज्यूम्ड, ये उस जगह नहीं हो सकती जहां रिजर्वेशंस हुए हों, और पाकिस्तान ने जहां पे डिक्लेरेशन दी है 17 मार्च में 2017 में कि जो नेशनल और सिक्योरिटी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो इसके दायरे में नहीं आएंगी कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन में। उसके बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये भी था कि 208 में जो एक एग्रीमेंट हुआ है कि दो स्टेट्स आपस में जो कॉमनवेल्थ की हैं उनका मसला नहीं जाएगा। इंडिया ने खुद 1974 में रिजर्वेशंस अपनी दी थी। अच्छा, अगर वो चीज़ें हों तो उस सूरत में तो आउस्ट होती है जुरिस्डिक्शन 36(2) स्टैच्यूट के नीचे, लेकिन 31 इज़ अ डिफरेंट, 36(1) इज़ डिफरेंट। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन्होंने जो कहा है, इन्होंने कहा है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये रिजर्वेशंस हैं, फ़लाँ है, ये एक सेपरेट जुरिस्डिक्शन है वियना जो कन्वेंशन है इसके नीचे, और प्रोटोकॉल 1 आर्टिकल 1 जो है उसका, उसमें दे आर दी वंस टू डिसाइड जुरिस्डिक्शन, एंड व्हेनेवर देयर इज अ डिस्प्यूट देन दे कैन अज्यूम जुरिस्डिक्शन।
لہٰذا انہوں نے اس کیس کو ایک سیدھا رستہ اختیار کیا ہے کہ 36 وہ بات ہے، چلیں وہ دیکھیں گے دونوں میں سے کون سا اٹریکٹ ہوتا ہے، یعنی دس کوشچن از اسٹل ٹو بی ڈیسائیڈڈ کہ 36 اسٹیچوٹ کا جو ہے جو پاکستان کا موقف ہے از دیٹ ویلڈ جورسڈکشن کا. اور سر غالباً 1999 میں جب پاکستان عالمی عدالت انصاف گیا تھا اٹلانٹک انسیڈنٹ کو لے کر، انڈیا نے بھی اپنے آرگیومنٹس 36(2) کے تحت ہی نہیں، میری عرض ہے کہ the cases are different. یہ جیسے کہ محترم ہمارے ایمبیسڈر صاحب نے کہا ہے، یہاں پہ کوشچن تھا کہ ایک پریما فیشائی چیز لگ رہی تھی جسے ہم ریس اپسا لوکیٹر بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ جو کونسلر ایکسیس ہے وہ آن دا فیس آف اٹ ڈینائی کی گئی ہے. پاکستان نے کہا نہیں ہم نے کیا ہے، لیکن پاکستان نے کہا کہ ہم نے ایک کچھ کنڈیشنز لگائی ہیں فلاں کیا، تو انہوں نے کہا یہ کنڈیشنل تھا آفر. تو یہ جو کونسلر ایکسیس ہے یہ اٹس اے پارٹ آف جسٹس سسٹم، انٹرنیشنل جسٹس سسٹم، اور یہ ثابت نہیں کر سکے ہم. اور سر کورٹ نے بھی یہ کہا کہ دہشت گرد اور جاسوسوں کو وینا کنونشن لاگو ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو ایکسکلوڈ نہیں، سب کو لگے گا، یہ انہوں نے کہہ دیا ہے. تو ایکسیپٹ بھی ہو گیا نا؟ نہیں، میرا مطلب ہے ابھی ٹھیک ہے، ابھی فائنل فیصلے ہونے ہیں، لیکن فار دا ٹائم بینگ تو دس از دا رولنگ کہ جی جو پاکستان کا موقف ہے کہ پیپل who have indulged in espionage یا جو کہ ٹیررسٹ ہیں وہ اس میں نہیں آتے. اچھا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بڑے محترم ہیں قاضی صاحب، دیکھیں یہ بہت پہلے ہوم ورک کرتے ہوتے ہیں. اب 1917 کی جو ڈکلیریشن ہم دے رہے ہیں دس مطلب اٹ از کمنگ سو لیٹ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو پورا کور کرنا ہے. پھر یہ کیا بیک گراؤنڈ ہے اور کیا اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نہیں، غلطی نہیں ہوئی سر. انہوں نے کہا کہ یہ جو کوشچن ہے یہ اس میں آتا نہیں ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو کوشچن ابھی ابھرا ہے اس ملزم کا، یہ کوشچن اس میں نہیں آ سکتا، اور وہ ڈکلیریشن ڈائلیوٹ نہیں کر سکتی the mandatory provisions of Vienna Convention 36(1). ہاں جو رولز ہیں وینا کنونشن کے نیچے 73، اس کے نیچے وہ کہتے ہیں، پاکستان نے کہا ہے کہ ہم تو اس کو ایمپلیفائی کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا سکتے ہیں، اس کو زیادہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کو ڈائلیوٹ نہیں کر سکتے، یعنی اس کی جو انہیرنٹ ویلیو ہے اس کو آپ نہیں کر سکتے، اس میں چیزیں اضافہ کر سکتے ہیں تھرو سپلیمنٹری ڈکلیریشنز اینڈ آل. تو اس کو بہت پہلے اس کو اسٹڈی ہونا چاہیے تھا نا. لیکن اینی وے آئی تھنک اٹس اے نیو پریسیڈنٹ سیٹ جو کہ ہے، تو اس لیے ہر کوئی اویئر بھی نہیں ہو سکتا کہ جی یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا. حالانکہ ان 2 کیسز لا گرینڈے جو 2001 میں ہوا ہے، اور دوسرا کیس جو ہے وہ یوکرین ورسز رشیا میں انہوں نے پروویژنل ریلیفز دیے ہیں، اور اسی طرح دیے ہیں جس طرح یہ ہوا ہے. تو the presidents were there. اچھا اب اگر اجازت دے تو میں ایک اور عرض کر دوں. میرا خیال یہ تھا کہ اتنی مدت لاء میں رہنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہر چیز ایڈجوڈیکیٹری پروسیس میں نہیں ڈالی جاتی. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے آپ اسے سرکموینٹ کرتے ہیں اور ٹرائی ٹو سی کہ کوئی ایمبیرسمنٹ نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو. اب دیکھیں اگر ہم ایک تو بات یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے کبھی بھی نہیں ہٹیں گے اس بات سے کہ کونسلر ایکسیس نہیں دی گئی، یا خود پاکستان کہتا ہے کہ ہم ریکویسٹ کرتے رہے، انڈین ملا ہوگا ایمبیسڈر وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن انڈیا از اے کلیور کنٹری. اچھا اینڈ دے آر ویل کنورسنٹ ود انٹرنیشنل لا، انہوں نے بڑے کیسز جیتے بھی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو چاہیے تھا اسٹریٹ اوے دے دیتے، اس میں کنڈیشن ویشن نہ لگاتے کیونکہ دینا تو ہے. اچھا اس میں ڈیو پروسیس کا کوشچن آ گیا. اس میں ایک سوال میں کر سکتا ہوں کہ اگر وہ ان کو مل جاتا تو وہ شاید نیریٹو کو چیلنج کرتا کہ میں بلوچستان میں نہیں تھا، میں وہاں تھا فلانی جگہ، اور میں سب ڈینائی کرنے کی. اگر ان کو کوئی انڈین آفیشیل اگر ایکسیس ان کو ملتا تو ایک وہ خدشہ تھا کہ نہیں؟ نہیں، لیکن سر کوشچن یہ ہے کہ you could have
this I mean you could have not accepted that. The question is यानी वो जो है ना उसको मतलब एक देखिए टेक्निकल वजह से आज ये बातें वो कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो मैंडेटरी था जो कहती है आलमी अदालत, और इसका वो नहीं मिल सका जवाब, तो थोड़ी देर में ये बात फैसला होगी। छोटा काउंसलर एक्सेस इज इट मैंडेटरी? इज मैंडेटरी, लेकिन उनके ऑर्डर में नहीं है शामिल, ऑर्डर में शामिल नहीं। नहीं उन्होंने सर कहा है कि 30 उन्होंने कहा प्लॉजिबल, इंडिया स्टैंड हियर इज प्लॉजिबल, लेकिन जो ऑर्डर दिए हैं पाकिस्तान को उसमें ये शामिल नहीं। नहीं सर, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अब आप ले लें, they have not said it, but Pakistan can always, it's my view, may be wrong, Pakistan can always overcome this difficulty by saying अच्छा ठीक है हम अपने ट्रिब्यूनल में ट्राई करते हैं, इसको एक्सेस भी दे देते हैं, you forget this case। मैं इसी चीज को मैं ब्रिगेडियर साहब रीट्रायल होगा तो ऑफ कोर्स सर ये जो प्रेजेंट एविडेंस है ये सारी चीजें according to this judgment is something जो कि वो because of that वो जो अवेलेबिलिटी ऑफ काउंसलर है तो इसको वो नहीं मानेंगे। राइट सर, मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ ये तो सीरियस बात हो गई है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, मिलिट्री कोर्ट्स की क्रेडिबिलिटी सर क्या आपको असरअंदाज होते हुए नजर आती है यहाँ पर, क्योंकि ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ कुलभूषण का, एंड एक फेयर ट्रायल जो है मिलने के लिए कहा जाता है कि जी भाई लीगल काउंसिल भी दिया जाता है, जो लीगल काउंसिल को दिया गया कुलभूषण को, बट एक काउंसलर एक्सेस होती है मतलब फॉर फेयर ट्रायल, और उसके बाद फिर कन्विक्शन जो है आती है। सर किस तरह से देखते हैं, क्रेडिबिलिटी पर इफेक्ट देखते हैं? हमारा तो है कि स्पाइस को देखें, बेसिकली बात यह है कि इसका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत, पाकिस्तान सीक्रेट एक्ट के तहत। इसने नॉट ओनली एस्पिनेज किया, उसके बाद सबवर्शन किया और टेररिज्म किया। ये केस हमें समझने की बात है, इट्स अ टोटल डिफरेंट। ये एक बहुत बड़ा दहशतगर्द फेक डॉक्यूमेंट पर सर्विंग नेवल कमांडर और स्टेट एक्टर, ही इज नॉट अ नॉन स्टेट एक्टर, इज अ स्टेट एक्टर। ये अब आके जब पकड़ा जाता है और फिर आके उसके 100 लोग आते हैं जो एविडेंस देते हैं जी कि ये हमें साथ बात करता था, हमें ये इस तरीके से धमाके करवाता था, ऐसे ये बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करता था और बलूचिस्तान को तोड़ने की बात करता था ना। इस चीज़ों में आके कौंसिल एक्सेस होता है, जंगी कैदी हो, नॉर्मल प्रिजनर ऑफ वॉर हो, या कोई सिविलियन क्रॉस करके आ गया है। अभी पाकिस्तान के वहाँ पर मेरे ख्याल में कुछ 50-60 लोग हैं जिनको कौंसिल एक्सेस इंडिया नहीं दे रहा, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ बात यह कि हमारे इंटरनेशनली वी आर वेरी वीक, जिसके वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुई है। और फेयर ट्रायल 100% होता है, यहाँ पर उसको सिविलियन लॉयर भी दिया गया, उसके बाद फील्ड जी एपलेट कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, वहां पर पाकिस्तान कैन डू कि उसको टॉप का अच्छा लॉयर दे दे। बट काउंसिल एक्सेस अभी देंगे तो जो पहले इंडिया के ने हमारा जो वहां पर हाल किया हुआ इंडियन मीडिया में मैं जाता हूं, एंड आई बीन टॉकिंग एंड डिस्कसिंग विद देम, दे आर प्लेइंग हेल ऑन देयर टीली अगेंस्ट पाकिस्तान। और अब या तो पहले देते, अब मेरे ख्याल में वी शुड टेक अ स्टैंड एंड वी शुड बिहेव लाइक अ सॉवरेन कंट्री। आपको आईसीजे की हर बात हमें मानने की बात नहीं है, इंडिया ने तो कभी उनकी बात नहीं मानी है। हमें मुझे नहीं समझ कि जब आपने कह दिया कि सर हम स्टैंड क्या लेंगे, हम एग्जीक्यूशन इस वर्डिक्ट के खिलाफ चले जाएंगे। वी शुड गो, नो वी शुड गो फॉर, नहीं वी शुड गो फॉर द ड्यू प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहे हैं वो चले नॉर्मल ड्यू प्रोसेस के साथ, विद ऑल लीगल उसको हेल्प दी जाए। दैट इज व्हाट इज नीडेड। वी डोंट से एग्जीक्यूट फिर 19-17 अगस्त का आपने कहा दे हैव अ टाइम, व्हाट वाज द हरी फॉर देम टू गो विद इन 2-3-4 डेज। आपने एडहॉक डिटेल किया, आपने 90 मिनट्स की आपने एड्रेस करना था, वो आपने आर्गूमेंट देने थे, आपने हाफ टाइम में 50 मिनट में दे दिया। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, लेट्स एक्सेप्ट आवर मिस्टेक एंड हूएवर रिस्पांसिबल ही शुड बी आंसरेबल। ये नेशनल लेवल पर इतना बड़ा इंडिया का इशू हमारा है, हमारे मुल्क में वो डिस्टेबलाइज कर रहा है, टेररिस्ट कर रहा है ओपनली। उनका जो अजीत डोभाल है वो ओपनली कह रहे हैं कि मैंने 7 साल पाकिस्तान में स्पाइस किया है। आई वुड से ही इज आल्सो वांटेड इन पाकिस्तान। तो जब ये उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है बांग्लादेश तोड़ने की बात कर रहा है, उसके बाद कश्मीर में जो कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो कर रहे हैं, कहीं तो अगर वो, तो मैं तो कहता हूं उन्होंने इसका केस खुद स्पॉइल किया। अगर वो कहीं ना कहीं आपको स्पेस देते, आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर करते, आपके साथ आके बैठते, यू कुड हैव गॉट सर्टेन कंसेशंस। अगर आप गलत काम भी करें, अकड़ें भी, दबाएं भी,
ریلیف ملے. ایسے کام نہیں ہوتا ملکوں کے اوپر. پاکستان خود بھی سیورن اسٹیٹ ہے, تو ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. لیگل یس, لیگلی وی ہیو ٹو پروسیڈ ود ناؤ, بٹ پہلے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ ہم نے کہاں پر غلطیاں کی ہیں اور آئندہ کے لیے کیا دینا چاہیے. اگر کشمیر کا کیس آپ لینے کی کوشش کریں ٹو the ICJ, India will totally refuse to appear before it, will challenge it, won't even appear. So our ICJ then will be confronted with a situation how to deal with such a case. So I'm not sure کہ یہ اگر feasible policy ہے today تو بالکل کرنا چاہیے naturally, so that اس پہ you would have to then see کہ آپ کیس کیا لے رہے ہیں وہاں وہ تو یہ ہوگا کہ right of self determination تھا, UN resolutions وہ implement نہیں ہوئے, ان کے rights وہ deny ہوئے ہیں, you're taking it now at this stage. لیکن پہلے بھی تو یہ نہیں کہ یہ سوچا نہیں گیا, لیکن the reasons and اس کا جو ہسٹری ہے وہ شاید آپ بتا سکیں گے. I know very well ایک اور انٹرنیشنل جوڈیشل آرگنائزیشن, ناٹ دی ICJ لیکن جو جنیوا میں بیسڈ ہے, انہوں نے تو فیصلہ دیا ہے انہوں نے, لیکن دیٹ از ناٹ اے لاگو کیس. انہوں نے فیصلہ دیا انٹرنیشنل کمیشن آف جورس, کچھ ایسا انٹرنیشنل کمیشن آف جورس نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ the rights of the Kashmiri people to self-determination are unqualified. Those rights have not been exercised. Those rights have not been exercised because of the policies of India, the United Nations میں کس طرح ماؤنٹ بیٹن نے یہاں سے اس کو انگریز ریپریزنٹیٹیو کو ہٹوایا, وہ سارا کچھ سارا کچھ بحال ہو سکتا ہے کہ نہیں. جی دیکھیے, ایجیٹیٹ کرنا تو کوئی حرج نہیں ہے, اور کشمیریوں کو خود بھی جانا چاہیے. یہاں بھی جو کشمیری ہے میں ان کو کہتا ہوں, وائی ڈونٹ یو ٹیک یور کیس. یہ تو باؤنڈ نہیں ہے نا اس بائیلیٹرل ایگریمنٹس کے جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان. یہاں سے جب کہا جاتا ہے کہ ڈوسیئرز لے کے جاتے ہیں ہم UN جنرل اسمبلی اور UN چیف کو ہم جا کے دیتے ہیں, تو پھر کیا ہمیں اس طرح سے ایفرٹ نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں دیکھیں میڈم, ایفرٹ ہر ایک کو کرنا چاہیے. یو ہیو ٹو میک اے لیگل کیس. اب کوشچن یہ ہے کہ ہو کوڈ ڈو اٹ بیٹر دین دی اگریوڈ پرسن جو کہ کشمیریز ہیں. وائی ڈونٹ دے ڈو اٹ. آئی ہیو آلویز ارجڈ دیم. جب میں ہیگ میں بھی تھا تب بھی وہاں آتے تھے تو ہم عرض کرتے تھے کہ دیکھیں یو شوڈ میک آؤٹ اے کیس. مینٹینیبلٹی ہو جائے گا. نہیں بٹ دیکھیں دے شوڈ, نو ون ہیز گون کہ یہ جبرن بلوایا گیا ہے. اچھا پریشر میں ان کو یہ کیا کہلوایا گیا ہے. بٹ سر کاؤنسلر ایکسیس دیا جانا چاہیے, آپ سمجھتے ہیں کہ دیا جانا چاہیے تھا؟ نہیں, کاؤنسلر جو ہے ایکسیس جو ہے وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے, اس کو پورا کرنا چاہیے تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریکوائرمنٹ تھی اور آپ نے کہا مینڈیٹری تھا. جی مینڈیٹری ہے وہ, اور پاکستان از اے سگنیٹری ٹو وینا کنونشن. دیکھیں گزارش میں ہم کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ اسپائی تھا, دہشت گرد, نہیں وہ انہوں نے ایڈجوڈیکیٹ کر دیا نا فار دی فرسٹ ٹائم. بریگیڈیئر صاحب کی بات بھی سنتے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب, یہی تو ان کے انٹرسٹ ہے. دیکھیں علینا, بات یہ کہ یہی تو ICJ کی پرابلم ہے کہ دے آر انفلوئنس بائی سپر اسٹرانگ پاورز. ادروائز آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ ایک فیک ڈاکومنٹ پر, وہ حبیب مبارک پٹیل کے نام سے ایک فیک ڈاکومنٹ پر سرونگ آفیسر نیول پاکستان میں بلوچستان میں پکڑا جاتا ہے. دوسرا پاس اس کا اپنا پاسپورٹ ہے, اس کا نمبر ہے, اس کی سروس ہے, اس کی ایج ہے, ایوری تھنگ از دیئر, اور وہ ساری چیزیں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں پروف کرنے کے لیے کافی ہے کہ واٹ ہی واز ڈوئنگ ان پاکستان نیول سروس آفیسر, اور وہ خود کہہ رہا ہے میں را کے لیے کام کر رہا تھا. پھر سیکنڈ ہے کہ وہ ٹیررسٹ کی اس کے یہاں ہمارے پر ایویڈنس ہے, وہ دکھائیں, ابھی دکھائی جائیں گی جب سپریم کورٹ میں, کہ 50-100 لوگوں نے اس کا بتایا کہ جی یہ ہمارے ساتھ ملتا تھا, ہمیں پیسے دیتا تھا, ہمیں ٹیررسٹ ایکٹیویٹ کراتا, دھماکے کرائے ہیں. ٹھیک ہے, اتنے بڑے ثبوت کے ساتھ یہ اگر انڈیا کا کیس ہوتا اور پاکستان کا وہاں افسر گیا ہوتا, ICJ نے کچھ بھی نہ کیا ہوتا, وی شوڈ ایکسیپٹ کہ وی آر ویک انٹرنیشنلی. مسلمانوں کو ویسے ہی اتنا زیادہ نہیں سمجھا جاتا, اور یہ خاص طور پہ جسٹس چوہان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ کیوں اتنی جلدی دکھائی گئی. جب آپ نے 17 اگست کی ڈیٹ ہے, ابھی کون سا وہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے, سپریم کورٹ میں کیس چل رہے ہیں, تو آپ واحد آپ 2 ہفتے نہیں دے سکتے پاکستان کو تیاری کی. دیکھیں گزارش ہے, ایک بات ہے کہ سارا کچھ ہے لیکن اسے پروو کرنا پڑتا ہے نا. لا میں یہ ہے, ملٹری کورٹس کے خلاف انہوں نے کچھ نہیں کہا ججمنٹ میں, اور یہ یاد رکھیے کہ انٹرنیشنل کرمنل لا
جو پیدا ہوا ہے آج وہ نیورمبرگ ٹرائل کی وجہ سے ہوا ہے اور ٹوکیو ٹرائل، وہ دونوں فوجی تھے لیکن انہوں نے فوج کے ملٹری کورٹس کے خلاف کچھ نہیں کہا. انہوں نے صرف یہ بات کہی ہے کہ ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا. تو اگر ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان نیسیسری ہم ادھر بھی انرجی ویسٹ کریں گے، ڈیو پروسیس کہتے ہیں کہ نہیں فالو ہوا، یہی ججمنٹ میں تو نہیں ہے، نہیں ایسے الفاظ نہیں ہیں، میں یوز کر رہا ہوں بائی سیئنگ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کونسلر ایکسیس نہیں ہوئی. اور لیکن کونسلر ایکسیس کا انہوں نے آرڈر تو نہیں دیا کہ ہونی چاہیے، انہوں نے صرف یہ کہا کہ انڈیا کا جو کمپلینٹ ہے وہ پلازیبل. نہیں سر، نہیں یہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ کچھ آرڈر کیا ہے. وہ کانشیس سے اس فیکٹ سے کہ دے کی ناٹ اسٹینڈ in appeal, they are not the appellate court for Pakistani this. وہ صرف وینا کنونشن کی نان فلفلمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ پروٹوکول کے نیچے جو آپشنل پروٹوکول ہے they have the jurisdiction and to protect it. کیا ڈی فیکٹو ان کی طرف سے پاکستان کو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آرڈر آیا ہے کہ آپ کانسولر ایکسیس دیں؟ نہیں، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں، انہوں نے they have left it to you. Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that is not executed pending the final decision in this proceeding and shall inform the court of all the measures taken in implementation of the present order. تو consular access کا ذکر ہی نہیں ہے. نہیں سر، نہیں، لیکن وہ سارا اس کو کہتے ہیں as judum generis. You have to read it fully. لیکن اس میں interpretation کی variation ہو سکتی ہے. Shall take all measures to ensure that is not executed pending the final decision. یا تو پھر final decision جب آئے گا اس میں question ہوگا یا ہم So final decision کب آئے گا؟ مطلب it may take a lot of years. Then that is Supreme Court میں that is the planning in Pakistan now کہ وہ proceed کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں without prejudicing the result of any appeal or petition against the decision to sentence Mr. Jadhav to death. The court considers that as far as the risk of وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کو چلا نہیں سکتے اپنے کیس کو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کیس کو چلائیں گے ود دیٹ لیکونا جو کہ پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے تو وہ واچ ڈاگ ہیں تو وہ نقصان دہ ہوگا. تو اس کو کیوریٹو میئرز پاکستان کو اگر لے لے تو یہ اتنا مصیبت نہیں ہے اور اس کیس کو ہم نے ہائپ دے دیا ہے بہت زیادہ. اور آپ کو میں عرض کروں کہ یہ جو جادیو ہے یہ الون تو نہیں ہے، یہاں تو کئی ان کے جاسوس اس لیول کے پھر رہے ہیں. Not the only one. تو اس کو ٹرائی اس کو یہ کریں تھرو اے پالیسی، یہ چیز کریں. یہ پاکستان کا کام ہے، پاکستان کا کام ہے. کیا ثبوت جو ہے، کیونکہ آپ کل دوسرا کرنل پکڑیں گے ان کا تو وہ بھی یہی ہو جائے گا، تیسرا بھی، اینڈ دین کرنل پکڑ بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی اس میں چل گئے. دا بیسٹ از کہ ہم اپنا ٹھیک کریں، وہ اگر ایشورنس دے دیں ان کو. میرا خیال ہے سر کیا مطلب ہم ایکسس دینے کی نہیں، ہم ان کو کہنے کی کہ اچھا جو ایک اور آپشن ہے، جو چیز آپ سمجھتے ہیں وہ وائلیٹ ہوئی ہے وینا کنونشن کی، دیٹ کین بی ریمیڈیڈ بائی گیونگ کیوریٹو پروسیجر. ایک تو آپ سٹے کر رہے ہیں، ایکسیکیوٹ نہیں کر رہے ہیں. نہیں، اگر یہ بھی کہہ دیتے کہ اس میں اور ایک آپشن ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے 17 اگست کا کہہ کے غلط کیا نا، ایک کٹ آف ڈیٹ دے دی. اگر اس کو اوپن اینڈڈ رکھتے، دیکھیں اتنا سمپل بات، یعنی کہ 17 اگست تک اگر صرف فیصلہ نہیں آتا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ ان کو بہانہ مل گیا. اب کہنا یہ تھا، مشکل ہو گیا، کہنا یہ تھا کہ وی ول ناٹ ایکسیکیوٹ ہم ٹل دا فائنل ڈیسیژن. سیکنڈلی گیو اس اے چوائس کہ ہم فلفل کر دیں دی ریکوائرمنٹس آف دی کونسلر، وہ جو ہے، اینڈ لیٹ اس ڈو اٹ ان آور کورٹ. اور جب وہ ججمنٹ ہماری الٹیمیٹلی آ جائے تو دیٹ ول پروڈیوس. کیونکہ میرا ابھی بھی خیال، ابھی ایک آخری عرض کروں. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے there was no case before the court because ہماری فائنلٹی یہاں ہوئی نہیں. وہ تو انہوں نے بیچ میں انٹرجیکٹ کیا ہے نا while the case was pending. اینڈ دس میں نے اپنے ایک اور اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا ہے کہ دس objection was necessary کہ دیکھیے ابھی پینڈ کر دیں، لیٹ us finish our one this and all. لیکن اب تو فیصلہ کیونکہ آ گیا ہے، the circumstances have changed. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ ICJ اس اپنے ان کا مائنڈ یہ اور اس لیے ہم ادھر کیور کریں اسے اور اس کو اپنے جو ہے لا اور جورسپروڈنس کے مطابق اس کا فیصلہ کریں. ادروائز یہ روز پکڑے جائیں گے اور اس طرح بچتے جائیں. جی بریگیڈیئر صاحب، جی دیکھیں اس میں ایک آپشن نا، ابھی یہ سپریم کورٹ میں کیس لے کر جائیں گے، جب وہ اپیل کر رہا ہے
وہاں اس کو اچھا لائر دیں, ریکگنائز لائر دیں, تاکہ وہ جب دیں گے تو اس کو ریمیڈی بھی مل جائے گی, آپ کا ان کا آبجیکشن بھی ختم ہو جائے گا, وہ جو پروسیڈنگ جائیں گی تو اس کو ہر لحاظ سے جسٹس بھی ملے گی. یہ میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے بہتر آپشن ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. اس سے یہ کہ ان کا جو اعتراض ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور جس نے یہ 17 اگست ڈیٹ دی ہے, آئی تھنک ہی ہیز پلیڈ ان سمن ہینڈس, اس نے انٹینشنلی کیس خراب کیا ہے. وائی دا ڈیٹ از گیون, وائی وی شوڈ بی اسپیسیفک آن ٹائم. آپ کہیں جب یہ کیس سپریم کورٹ میں فائنل ہوگا اس کے بعد دیکھا جائے گا. پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس بھی آپشن ہے, وی کی ناٹ ڈیٹ گیو اینی ڈیٹ, نہ ہم ڈیٹ دے رہے ہیں. اٹ مائٹ ٹیک 1 year, اٹ مائٹ ٹیک وٹ ایور دا ٹائمنگ. وائی اسپیسیفک ڈیٹ, who should be, somebody should be made accountable for this. And so who should be held accountable for this? The other thing is کہ وہاں ان کو چلنے نہ دیتے, نہ یہ آرڈر کروانے دیتے, اشورنس دے دیتے نہ ہم ایکسیکیوٹ کریں گے اور اس کو سارا جو ڈیو پروسیس ہے اس کا کریں گے. اور ابھی ہم چل رہا ہے کیس, کیونکہ کیس ریئلی ڈیسائیڈ تو ہوا نہیں ہے. بالکل, اٹ از اسٹل ان دی اپر ایشلیونز آف کورٹس, اٹ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ, بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ واز سیڈ اینڈ آل دیٹ, کیونکہ وہاں تو یہ جو احساس پایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی شکست ہوئی ہے اور انڈیا بہت سیلیبریٹ کر رہا ہے, بہت انہوں نے تباہی پھیری ہوئی ہے. میڈم قادری صاحب, you can imagine what is happening on India media. I know, you know sir. دیکھیے کہ ان کو تو لگ رہا ہے عبوری فیصلہ ان کے حق میں آ گیا ہے تو وہ جشن منا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں جی پاکستان نے ڈیمولش کر دی انڈیا نے پاکستان. نہیں دیکھیں, اب پاکستان کو سینسبلی اسے کاؤنٹر کرنا ہے اور عقل سے کرنا ہے. میئر ایڈجوڈیکیشن میں نہیں میکینیکل چلتے رہیں. they have to find a wiser course and they should consult people who are experts in international law or how to counter this. لیکن at the same time I would say کہ یہ عبوری فیصلہ ہے, کوئی ابھی اتنا nothing جو پرسیپشنز انڈیا لے رہے ہیں وہ تو آپ کے حتمی فیصلے پہ کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن کوشچن ہے کہ یہ جو کانسلر والا ہے یہ رہے گا, یہ مسئلہ رہے گا نہیں, کیونکہ اس کی پروسیجرل ڈیفیکٹ وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, یہ ان کے مائنڈ میں پڑ گیا. اچھا, دوسری اور 2 کیسز میں نے کوٹ کر دی آپ کو جو ان کے تھے. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک تو اس کی اپنی اسٹریٹجی یہ ٹھیک کریں اور یہاں کیس چلائیں. یہ ایویڈنس لے کے جب یہ جائیں گے نا, دیکھیں واٹ دی ادر کورٹ ول سی, وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ پہ نہیں جائیں گے. جب یہ پراپر ہمارے کورٹ سے ایویڈنس جائے گا تو دین دے کانٹ سٹ ان اپیل اوور دیٹ نور دے کین لک ایٹ اٹ. ہمارے جو سپریم کورٹ ہے کین اٹ سیٹ اسائڈ, بیکاز اٹ یوزلی سپریم کورٹ لکس ایٹ جسٹ پوائنٹس آف لا. وہ سینٹنس کو نارملی سیٹ اسائڈ نہیں کرتے ہیں لوور کورٹ کے. Now here it will be a military court's decision coming before the Supreme Court on appeal, and Supreme Court is normally not like an appellate court. You know, وہ تو usually high court پہ ختم ہوتا ہے, only on points of law, points of procedure, points of کچھ وہ substantive میں تو نہیں جائیں گے. نہیں sir, but in this case the Supreme Court on the principle of section 10A, article 10A of the constitution, complete justice concept mein, and now since this question has been raised on an international plane, they will be more focused on this. They will be more focused on this. Sir, I'm instructed to wrap up the program now. Thank you so much for joining us. We really hope کہ پاکستان اپنے strategy تبدیل کر کے اپنا کیس strong بنا کے اس کیس کو آگے لے کر بڑھے. Thank you so much بریگیڈیئر صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کرنے کے لیے. پروگرام کی ٹیم اور علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.